በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ስንክሳር ዘወርኃ የካቲት ዕለት 21 የካቲት በዛ ዕለት እዚኣ ንእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መዘከርታ በዓላ እዩ። ጸሎታን በረኸታን ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኪ ለብርሃነ ሕይወት መጾሩ አምሳለ ተቋም ዘወርቅ ጠበብተ እስራኤል ዘገብሩ ማርያም ክብርት ለእግዚአብሔር በክብሩ ረሲ ፍኖተ ትሕትና ለአጋርየ ይሁሩ ትዕቢትሰ ለክርስቶስ ጾሩ ሰላም ንዓኺ ንብርሃነ ሕይወት ተሸካሚቱ መጾሩ በአምሳል ተቋም ናይ ወርቂ ጠበብተ እስራኤል ዝገብሩ ማርያም ክብርቲ ንእግዚአብሔር በክብሩ መንገደ ትሕትና ግበሪ አጋረይ ዝኸድሉ ይሁሩ ትዕቢትሲ ንክርስቶስ እዩ ጾሩ። በዛ ዕለት እዚኣ አባ ገብርኤል ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። ንሱ ቁጽሩ ካብቶም 58 አበው ሊቃነ ጳጳሳት እዩ። እዚ ቅዱስ እዚ ንንእስነቱ ኣብ ገዳም አስቄጥስ መንኮሰ። ብጾም ብጸሎት ብትግሃት ብስግደት ብጥሜትን ብጽምእን ተጸሚዱ ብዙሕ ተጋደለ። ትሑትን ገርህን ነበረ። ብጽምዋ በይኑ መንባር ይፈቱ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ናብ ሓደ መክሲሞስ ዝበሃል ሽማግለ ክምረቕ ክባረኽ ኢሉ ኣተወ። እቲ ሽማግለ ኸዓ ኣታ ወደይ ስለምንታይ ኢኻ ካብ ሰብ ተሃድም? ንስኻ ኣብ ማእኸል ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ክትቅመጥ ኢኻ በሎ። እቲ ሽማግለ ዝበሎ ግና ኣየስተውዓሎን። ንሱ ካብ መጻወድያ ሰይጣን ንኸድሕኖ ንጎይታ ብብኽያት ይልሙኖ ነበረ። ቅድሚኡ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ኣባ ሚካኤል ምስ ዓረፈ ብዘይድሌቱ ሒዞም ከምቲ ሽማግለ ዝተነብየሉ ሊቀ ጳጳሳት ሸምዎ። ምስ ተሾመ ከዓ ኣብ ሽሞቱ ኣይተሃከየን። እቲ ናይ ቅድም ተጋድልኡ ተጊሁ ቀጸሎ እምበር ኣይሓደጎን። ኣብ ገዳም አስቄጥስ ከዓ ይቕመጥ ነበረ። ብዛዕባ ስራሕ ቤተ ክርስቲያናት ክኸይድ ምስ ኣገደድዎ ከዓ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ናብ ምስሪ ኸይድ እሞ መሊሱ ከዓ ናብ ገዳም አስቄጥስ ይምለስ ነበረ። ንሱ ብዕድሚኡ ጎበዝ ነበረ። ስጋዊ ፍትወት ኣብ ውሽጡ ትህውኾ ነበረት። ንሱ ግና ንዛ እንስሳዊት ፍትወት ክስዕራ ከሰንፋ ኢሉ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ተጊሁ የዘውትር ነበረ። እንተኾነ ክመልካ ኣይከኣለን። ካብኡ ናብ ሓደ ናይ ገዳም አስቄጥስ ሽማግለ ሰብኣይ ከደ። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ክብደት ገለጸሉ ተነስሐ። እቲ ሽማግለ ከዓ እዛ ፍትወት እዚኣ ብዘይካ ትሕትና ምስ ጾም ጸሎትን ስግደትን ትግሃትን ኣይትጠፍእን እያ። ኣውራ ከዓ ትሕትና መድሃኒት ፈውሲ እያ በሎ። እዚ ምስ ሰምዐ ናይ ሓፂን ቁልፊ ገበረ። ለይቲ ኣብ መደቀሲኡ ተንሲኡ ብላይ ክዳን ተኸዲኑ ኣብቲ ናይ ገዳም ናይ ዘለዉ ድኹማት ሽማግለታት መነኮሳት ምእመናን ገዛውቲ እናዞረ ሓርኦም ሽንቶም እናኾስተረ እናኣጽረየ ተሸኪሙ ናብ ርሑቕ ወሲዱ ይጉሕፎ ነበረ። ከምዚ እናገበረ ንኽልተ ዓመት ተቐመጠ። እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ንጽህንኡ ናይ ልቢ ትሕትንኡ ረኣየ እሞ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ናይ ባህሪ ፍትወት ኣርሓቐሉ ኣለየሉ። እዚ ኣቦ ብኹሉ ተጋድልኡ ተጸሚዱ እናተጋደለ ተቐሚጡ ንህዝቡ ከዓ ይምህሮም ይክስጾምን ኣብ ተቕንዕቲ ሃይማኖት ከዓ የጸናንዖም ነበረ። ኣብ ሽሞቱ 12 ዓመት ጸንሐ። ካብኡ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ቅድስቲ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለገብርኤል እምበይነ ጽድቁ ህሪቱ እንተደለዎ ይሰየም ለአረጋው በከመ ትንቢቱ በግብረ ትሕትና ወፍቅር ከመያት ክም ኃይለ ፍትወቱ ኩስትረ አብያት ማይ መጠነ ዓመታት ክልኤቱ እንዘ ሊቀ ጳጳሳት አብይ ወክቡር ውእቱ። ሰላም ንገብርኤል ብዛዕባ ጽድቁ ምስ ሕያውነቱ ዝተገቦ ክሽየም ንሽማግለ ከም ትንቢቱ ብግብሪ ትሕትናን ፍቕርን ከድክም ኃይለ ፍትወቱ ሽቓቓትን ኮስቲሩ ወሓፍ ንዓመታት ክልኤቱ ሊቀ ጳጳሳት ዓብይን ክቡርን ከሎ ንሱ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ዘካርያስ ናይ ሃገረ ሰሓ ኤጲስቆጶስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብቶም ደቂ ጸሓፍቲ እዩ። ኣቦኡ ጽሕፈት ገዲፉ ክህነት ተሾመ። ሽሙ ድማ ዮሃንስ እዩ። ወዱ ዘካርያስ ምስ ዓበየ ጥበብን ጽሕፈትን ናይ ውሽጥን ናይ ሮማውያንን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተማሃረ።
ንንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ወሲዱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ጸሓፎ ሾሞ ብጽሕፈቱ ኣብ ጥሊማኮስ ዝበሃል ዓርኪ ነበሮ ንሱ ኸኣ ኣብ ሃገረ ሰሃ ገዛኢ ነበረ እዚኦም ክልቲኦም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክኸዱ እሞ መነኮሳት ክኾኑ ድማ ተሰማምዑ በቲ ግዜ እቲ ካብ ደብሪ ቅዱስ ኣባ ዮሐንስ ናይ ገዳም ኣስቄጥስ ሓደ መነኮስ ነባቶም በጽሐ ንሳቶም ከዓ ምስኡ ናብ ገዳም ክኸዱ ተሰማምዑ እቶም መኻንንቲ ነዚ ነገር ዝምሰምዑ ልኡኻት ሰዲዶም መኻት ከልዎም ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ስለምንታይ ደኣ እቲ ንእግዚአብሔር ትመጸባዕኹሞ መብጽዓ ዘይትፍጽምዎ ከም ዝበሎም ራእይ ራእዩ ሽዑ ብሕቡ ኣጸሚዮም ወፁ ንሳቶም እቲ ዝኸድዎ ድማ ኣይፈለጥዎን ነበሩ እቲ መነኮስ ተገልጸሎም ፈሪሑ ከዓ ናብ ደብረ ኣባ ዮሐንስ ናይ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብጽሖም እቶም መኻንንቲ መኻዶም ሰምዑ ካብ ንጉስ መጽሓፍ መልእኽቲ ወሲዶም ሰብ ክልእኹሞ ካብቲ ደብሪ ዘውርድዎ ተሰማምዑ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ምኽሮም በተኖ መነኮሳት ምስኮኑ ብኹሉ ምግባረ ምንኩስና ተጸሚዶም ተጋደሉ ኣውራ ድማ ቅዱስ ዘካርያስ ኣብ ፍጹም ገድሊ ኣበርቲዑ ተጸምደ ኣብቲ ዝነበርዎ እዋን ቅዱሳን ሽማግለታት ኣባ አብርሃምን ኣባ ጋዓርጊን ነበሩ ነብኦም መጺኡ ከዓ ብኹሉ ተግባር የማኽርዎ ነበሩ ናይ ሃገረ ሰሃ ኤጲስቆጶስ ምስ ዓረፈ እቶም ህዝቢ ንኣባ ዘካርያስ ዘከርዎ ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ብዛዕባ ኣባ ዘካርያስ ንዕኡ ኤጲስቆጶስ ክሾመሎም መልእኽቲ ጸሓፉ ካብኡ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ መልእኽቲ ሰዲዱ ንዘካርያስ ናብኡ ጸውዖ ኣብ ሃገረ ሰሃ ከዓ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሾሞ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ኢዱ ከነብር ከሎ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ሓይሊ ክወርድ ከሎ ረኣየ ገጹ ከዓ ብርሃን ተኸለለ ኣብ መንበረ ሽሞቱ ምስ በጽሐ እቶም ህዝቢ ዓብይ ሓጎስ ተሓጐሱ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ዝተቐበልዎ ንዕኡ እውን ከምኡ ገይሮም ክቕበልዎ ወፁ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብኡ በረኸት እዚ ኣቦ ብዙሓት ድርሳናትን ተግሳጻትን ትምህርትታትን ደረሰ ነዚ ኣቦ እዚ ቃሉ ጥዑም ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እውን ሙሉእ ነበረ ኣብ መንበረ ሽሞቱ 40 ዓመት ተቐመጠ ንእግዚአብሔር ባህ ኣበሎሞ بسلام عرفه برخط دمام سنة نزل عالم عالم آمين سلام لزكارياس الهيل السماي هو سو ببرهان أبي انزيكيل لغسو اسكتفسحت هاجرسها وأباكيها انفراسو لا تيدروس سلام ولا تيموتيوس بيسو زاس بسبحتهم بيت بسماي هنسو سلام زكارياس نحيل السمايات مهواصو بعبي برهان عند قلببا نغوصو حاجر السها تحقوست أباقعون تسراسرو أنفراتو نتويدروس سلام نتميتوسون عركو بيسو نايا قلقلوتهم عصب بيت أب سماي هانسو سلام لصومك بوسات قدام زوكونا كما تفتصم بسقا ጾማ አበዊነ ላሌከ እግዚኦ አመን ተመንገነ ስለ ሰይጣን ጎይ በፍርሃት ወበሐሳር ድነነ አመኩሮተከ እግዚኦ እስመውቱ ሲነ ሰላም ንጾምካ አውሽጥ ገዳም ዝኾነ ብስጋ ክትፍጽም ጾማ አበዊነ ጾም ወለድና ኦ ጎይታ ኣብ ልዕሊኻ ምስ ተመንገነ ሰይጣን ሓደመ በፍርሃት በሐሳር ወንደነነ ንፍታን ጎይታ نسو مخال سلدسانه بزعلت الزياء قدوس أناسيموس حواريا نقدوس باولوس حواريا ردو سمعتنا تقبل نسو قدم ናይ ሓደ ፊሊሞን ዝስሙ ካብ ሰብሮም ዝኾነ ሰብኣይ ኣገልጋሊ ነበረ እንሆ ኸኣ ብኢድ ጳውሎስ ሓዋርያ ኣመነ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮማ ምስ ሰበኸ እዚ ፊሊሞና ካብ ሮም ንኣስባንያ ገሸ ካብቶም ኣገልገልቱ ኸኣ እዚ ኣናሲሞስ ምስኡ ሒዝዎ ኸደ ንኣናሲሞስ ሰይጣን ኣስሓቶ እሞ ልቡ ኣጥፍኣሉ ካብኡ ካብ ጎይትኡ ኸኣ ብዙሕ ገንዘብ ሰረቐ ኣጥፍኦ ድማ ጎይትኡ ኸኣ ዝቆፅዖ ስለ ዝፈለጠ ሓደመ ናብ ሮም ተመሊሱ ድማ ኣብኣ ተቐመጠ
بفقد እግዚአብሔር كا نا باولوس بصح تمرتون سمع التسمعو تمرت دما اب ልቦአተዎ بغويتنا بإيسوس كريستوس آمنه نእግዚአብሔር فرሆ تزغبرو ገንዘብ ጎይቱ ሰሪቁ كم زباخنه ذكره كيملوسخ ولا حنت مسو زترفو يلبون كابو اند حزنه نا باولوس مصيو اتزغبرو كل نغرو حواري قدوس باولوس كا بل اي تفرح لبخاون ايحزن بلو شعو نا ጎይቱ فيليمون دبداب يصحفلو نسا كاب ملختات حواري باولوس حنتي يا بزعبا اناسيموس كا عززو حلو تقبلو نسن خريستوس ردو نعايكا بتمرتي وانجيل ودي يبلو مليسو بزعبا تي ገንዘብ سرقو بدلو حدقلو كما يغيركا تقبلو زبدلك انتلو نبايك دفو كباي كم تفديو حسبو زملقت زي ان باولوس بيدي صحفكو ايولو انا سيموس ملقت حواري قدوس باولوس حزو نافليمونا غويتو مسبصحه فليمونا بأمنوتن بتاعون بمنسحو تحقوسه كم تب أولو زازوزخا قبرولو قبل عليوخا فقرو أصبيغو وسخه بزح غنزب كوسد أزازولو أنا سيموس قنا ولا حنتي أي وسدن مقنياتو أنس بغرستنا حتى مكوين إيه ولو كابو أفانو أمو ناب هاقرو رما تمرسي نهاواري قدوس باولوس كا كساب سماعت الناس قبل أقلقلو إذا قدوس أناسيموس معرقة كانت تشومه حواريات كا وصدوه أبقنونا 7 7 8 حدن 5 3 5 7 كا ذكروه بزعبو نسو أمون كهني ولو حواريا باولوس بسمعتنا دحر مقبالو نتنقوس حلقة سراويت حزونا بحنتي ودب كا وصدو نسخة أناسيموس جنان التوم سب كتا ودب حيمانوت مهيرو تمكت كرسنا تمقهم بدحر بزح وان تننقوس حلقة سراويتو نابتا ودب بزح أناسيموس كا بهيوت صنحو نتوم سبات حيمانوت كورويتنا يسوس كريستوس كمهرم رخبو مزغانا نوعو يخون شعو بعابي مقطعتي كاسعوه كابو محقلتو سبرو ومو ناب محرة እግዚአብሔር كعزه برغوتو مساناتخون نزل عالم عالم امين سلام لأناسيموس لباولوس ردو بكم الناس مصباحيت فليمونا غزيو بسينودوسوم وذكرو اسك حواريات لكو 7 دسيات بتمرتو امدهر امن وصنو بتصورو قوص فصام على سمو سلام لأناسيموس نباولوس ردو سلطان استقبله كافليمون غويتو حواريات اب سينودوسوم اقمطو مذكرتو ناي ودب 7 بتمرتو مسامنو مصنعو بمسبار محقلتو فصامان موتو نسمعو بزعلت زيا ابا بيتروس ليكاباسات ناي هاجر دماسكو ابا اكاكيوس ناي غبريل ليكاباس ناي إثيوبيا عرف برهوتهم سنة خون نزل عالم امين